Yasız var bu malki der bel hafız mı? Talgom mi de yayu kaçın der berek bunte yu. Ray zereme ge ray der mamış o mezaka gum. Bana fars me falla kum nar bana nar go ay akşak der berek bunu. Hoğuz var. من ارتكك كمش تاوز خو خزوار ينو خاصو فلناي تاخو ني تيربات واسترجي ما تيرباس واسترجي مهاس كنت يقدر فكومز والدايدر تامنا اسقوت تشيسر ودون برناس تشاوت تجانايت اولون يقدر خبيست يفدون ادم استما يقدر سخيف زخسن صابون Кахшкана нефаста шартичага рлава у шартичага иронодам барак куту хоха жорабун. Валдой кочендарай валдой тангдарай куту горкомтакуме шетапанкависа ауше каве. Ум якувандундар аумис. Зуар представляет собой целый комплекс, который включает сооружение такое вот с нишей, архитектурное сооружение с нишей, остатки прямоугольного в плане строения и ограду. عالی کومندری یخی زوار دیری هم تای تیر باد زوار خوینه موال چی تیره بندیم یوردم سدشته یامون کفتوی. Нынешнее место расположения Зуара, оно является достаточно поздним. Изначально Зуар находился на высоте около 3000 метров на плато на пути к вершине Теплихох. И это была церковь. Это был христианский храм, который был выполнен в традициях аланской архитектуры. Храм этот опубликован в специальной статье доктора исторических наук Алана Акимовича Сланова. Регата чисто, ргон лапутам, удон абундарта сеус сван геордам. Мисайна тасхасисте, скувзисте, сугуемертен дар шабун сауннау, медала йом тапане, скотта йот куван йом фабадн. Я кува когда супер хорза хот хапо хопаш супер хорза хот хорза забахал кустwa чаха марта акра я хазар кадишке хазар ренчни вадин вастер я ренчнан идешь на кадишке хазар тайсон вот я так хорза забахал симбала. Если посмотреть на кладку Зуара, то в нем хорошо различимы травертиновые блоки, которые были перенесены, по всей вероятности, вот из того самого христианского храма, который находился гораздо выше, к вершине Теплихох. И это была такая распространенная практика освещения места, освещения строения, освещения Зуара, когда из святыни
специально переносился камень или камни, которые устанавливались в кладку. Это была распространенная практика. Ну, к примеру, схожие камни мы видим в кладке, ну, уже переложенного, но тем не менее существовавшего храма Нар-Зуар, который ниже находится, чем Хохо-Зуар, над селением Нар. Этот храм в литературе датируется XI веком. Это тоже христианский храм. И в его кладке похожие, очень вложены травертиновые блоки. Каттар фиделт раджи. Анус вараса осо байраса дикаттар. Ама грек активация ганма грек актив курбасы дышти бана грек актив дышти срasta jam mana Kafkazı dersi dıştı zafandak dıştı. Mani ayda grek актив araştı mani asiyetçi. Mesela şişamaçı. Мы alle фарса уже каубасы захада гишкотуй mesela. Удон амай медашну дышти бацаган са ухада кашкуздерли mesela замайн котуй. Безусловно, основной элемент комплекса, ну, во всяком случае, в настоящее время, это вот то самое сооружение с нишей. Значит, архитектура этого сооружения прямо перекликается с архитектурой Нузальской церкви, с архитектурой погребальных христианских храмов середины XV века, которые до нас дошли, которые расположены, ну, например, в горной части Дигории. Дальше мы видим эту форму в склеповых сооружениях, которые датируются более поздним временем. Fidel tebazza diyecek. Ben amalı farsi şaf zor. Ma kadmener kuli kotta tad men yası şişik kadiş av tiğ. Mezal kemen deriş urs ciqadur ver dalakam durtu. Mav zor. Don şaf zor. Men şahsat men qavbeslen şaf zor no al kemen der dur verdi. من راغر مدريافته هاردي قيدر مايا آخاشتو ارتدوري ارقون آخاشتو ما all اوستيغل ولا فالاكتيك ولا ستول بتاكاول ترسدشتي تا يفاري تا فالاكون تا جيبه سرن ما وردن در آخاشتو ارقون ميردون در سزوار ولا تكتيغلي ما يرازدر ام كش كفتوي ودي ودون در سبات رايتو شكوفر رايتو من ما اخشى اقدر كوفن دوقيني ما يوجيوه درونش كفتوي ما يود رايت برق زانای مکاگراف زردی هاسرا خخپشت میدک ماختر استم خیت جبایزت تکتی مزانای مر سال فلتر راس دی بتزگر ما خیت جنماد مگشک کوشتایر ماد مگشک ماخ بتزگر خواب بخسر دشم فلتر ما خی فست در ما بتزگر مس فلتر توای ودون نوج رشوخ در ما امون چندر کت کنو یا خمامون سو ساو جغت تيربات واسترجي من فدلتا يو شغداغي شدشته وقري ما يمكو قدي وديو شاخين الشغدا كوتو نيجا مبنو كارش فدنا خورتوي كوشن فدنا نيفنالتوي رمشتر شغداغي فشفد شتورفد او دوني يواخشتو يدوني كوتوي شاخي شتا كوتوي مشاينتوي مرتكه منغا خطخ ساتا خشن نيب قطر فلوات خاصتو لشتاغ ساتا ما نشغدا كوتوي شخصاتوي يمشى باطختوي يمشى ما شافته ما يرتكر زنيدك بابرتوي ما شافته ما تيربات بزوار بمخاشتوي شغداك لك تشيزي لقوام زوار بم كوفاك لك جنوب ماسوا زوار وار شغداك زينات ما شغداك لقوام كوفا
ჟორ ბმაშ და სტოფი ტარნალგოი მაგდა სულგოი მოგან ხუხა ჟორ ბმა შავან ნავედის ამაიუ ლაკთა რემბერდას და Yerniu fasivat, lapu fasivat tarjudis kazagnaqa udoniu kofdas da qostiv sorostui. Nafatchi bir-biringchin sog' yaxshan xotirim nafatchi. Qarshi skobiz nise. Amrastar fish ama sture. Jawdon ekuvens. Partafar skanater da bon kadod sture partafar kan ta fish partafar. Скудри я в тону макут пекустон автоме мана иней сарме нафач диурдам зар бен масгда гешид кувалга я бен куфта вад армастер гонка хай сгда ка хай яхин сгда кота язамат даруст сгда звар вар ста сгда мен сгда гай сдешти я бен вот нуашта рак на хаштой мастер хаштой баганадам нафдал тежафта кустон багане кумал اخسر راز آدم خصوص فلسطة عالسلري مفزرمي تكاتر كان مفزرمي تكاتر دزوار مسكوف دابك كاجي ماسكو إسكيف اسمه دا بندر دخيدا بون سوي فلتال ساخ مكبر در سكوف شغدا زادية دخيف توب بالويل دا آدم ساوس من يقول دم كورا قشتم ما يقول در سخيسا كستر تسخيسا خي داول فزخسنت مثلا خورزينات بالا واركه شي داري تر سمربا اساس كورا دوا شي بلتون شي رنشي نادي ماغم شي قابستي كمان فندر شي نافسد فساد شي اخر كان مازي مشي غاستر كورا قشتي مشي غاسندر سكورديات كنت في قوسا خمار بس بالا وار